Hello everyone, welcome back to my channel Megane Im. Okay, like the title below, I want to explain to you about Introduction to Linguistic Part Phonology. Okay, like the explanation in previous video, seperti penjelasan di video sebelumnya, uh, jadi fonologi itu adalah bidang studi yang mempelajari tentang bunyi. So, phonology is a scientific study about sound. Okay, in phonology, here we will study 5 subtopics. There are sound processing system, sound classes, consonant articulation, manners of articulation, and vowels. Okay, I'm going to read according their order. Jadi di sini saya akan bacakan sesuai urutannya. What will we study? The first is sound producing system. So sound is produced when air set in motion. The air supplied provided by the lungs. Jadi udara itu diproduksi dari paru-paru. Sumber produksinya di situ. Terus di sini saya akan membacakan bagaimana proses udara itu dari paru-paru hingga ke mulut atau hidung. Okay. First is lung. Lungs is the source of moving air, like what I said before. The function is there are two functions. Survival function, that is to exchange CO2 and O2, or carbon dioxide and oxygen. And the second function is to speech function, to supply air for speech. Jadi dia diproduksi udara untuk pengucapan atau berbicara. Next is larynx. Larynx is the sound source because there any vocal fold or vocal source or Adam's apple. Jadi di larynx itu di bagian sini dia itu adalah sumber suara, dan terus karena di dalamnya itu ada pita suara atau biasa disebut jakun, Adam's apple. Okay, the function here is to produce vibration for speech sound. Jadi fungsinya yaitu membuat getaran untuk speech sound atau mengeluarkan suara. Gitu. Ada vibrasinya. Coba pegang terus bicara, pasti di sini ada bergetar. Next is pharynx. Pharynx is the tube throat between larynx and oral cavity. The function is first filter of sound. Jadi di sini pharynx ini dia adalah kayak pipa kecil gitu antara larynx tadi sama oral cavity. Terus fungsinya itu sebagai penyaring pertama suara. Next is oral cavity. Oral cavity, that is lips, and then the function is to make oral sound, and then next function is second filter of sound. Jadi oral cavity ini adalah bibir. Fungsinya yaitu untuk membuat suara oral atau suara yang keluar dari bibir, terus sebagai penyaring kedua suara. Next is nasal cavity. Nasal cavity is same like oral cavity, but here is nose. So nasal cavity is the nose, and then to make nasal sound. Jadi di sini nasal cavity adalah hidung,
Jadi fungsinya itu untuk membuat suara yang keluar dari hidung kayak kayak gitu, yang keluar dari hidung. The function that is, and then next function is the third filter atau penyaring ketiga. Jadi saat suara itu diproduksi, dia punya 3 saringan, yaitu pharynx, oral cavity, and nasal cavity, dan masing-masing itu punya fungsi yang beda seperti itu. Okay, for your information, the most active articulation is our tongue, that is, and then the most passive articulation, that is our upper jaw, that is gitu. Jadi yang paling aktif itu lidah, terus yang paling pasif itu ini apa namanya, rahang bawah. Okay, second is sound classes. After sound producing system, and next is sound classes. So here sound classes have three part. First is vowel, consonant, and glide. So here vowel is, in Indonesia we say that a, i, u, e, o, like that. Atau biasa kita sebut dengan huruf vokal. Jadi a, i, u, e, o kayak gitu. Nah, terus di sini ada konsonan. Konsonan itu kalau kita di bahasa Indonesia kayak b, t, ke, pokoknya yang salahin huruf vokal seperti itu. Dan yang terakhir yaitu glide. Glide itu dia huruf yang semi vowel kayak w sama y. Jadi semi vowel di sini dia w sama y ini sebenarnya masuk di konsonan, cuma dia itu apa ya, dikategorikan di glide karena dia semi vowel. Seperti contohnya pulau, kalau kita pakai w, dia itu kita baca tetap u, pulau. U itu kan masuk di vowel. Jadi kenapa dibilang dia semi vowel? Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara vowel and consonant. Here I want to explain the different vowel and consonant. So vowel is the air not obstructed, atau di bahasa Indonesia kan itu udaranya tidak terhalang. Jadi a saja, u kayak gitu. Nah, next is consonant. Consonant, the air is obstructed because like you know, kayak kalau misalnya kita bilang b, ditahan dulu baru bilang e, b, and kayak t, d, ada ditahan dulu dia gitu. Oke, segitu saja video hari ini. Next we will discuss about consonant articulation, minor articulation, and vowel. See you.